हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालून। आज का टॉपिक रहने वाला है एब्रीवेशंस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसकी जो कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें दिया गया है कि आपको एब्रीवेशन जो हैं ये भी पढ़ने हैं। जो आज हमने टॉप 100 एब्रीवेशंस लेकर आए हैं और ये कवर करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, लीगल टर्म्स, important sector like एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। तो पहले जो 1 से 25 तक होंगे इसमें हम गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल टर्म्स देखेंगे। पहला आता है जे एंड के का मतलब क्या है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्या है? ये स्टेट नहीं है, ये यूटी है। और यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। और इसमें जो हेड होता है पूरे यूटी का, कौन है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे हम कहते हैं एलजी। तो एलजी एब्रीवेशन है, जे एब्रीवेशन है, यूटी एब्रीवेशन है। उसके बाद आता है JKAP, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। जीएसके फुल फॉर्म है। एनसी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी का मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके हेड कौन है आज? कौन सीएम बनने जा रहे हैं? उमर अब्दुल्ला। पीडीपी की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी। एआईपी अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिसके कौन है हेड? इंजीनियर रशीद। JKSSB क्या है? जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आपका एग्ज़ाम लेगा। DSEJ डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। और दूसरा आता है DSEK डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर। JMC जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और उसके साथ साथ है SMC जो है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब इनके इलेक्शन भी आने वाले हैं। JKSRTC आपने देखी होगी बहुत सी गाड़ी जो भी चलती हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है JKSRTC जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। JKP जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जिस के एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं। KS कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जब KS करते हैं तो STM तहसीलदार, DC। तो आगे फ़र्द जो है उसकी आगे फ़र्द जो है उसकी प्रमोशन होती रहती है। IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस। CRPF का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस। ये सभी कश्मीर के अंदर हैं, इसी वजह से ये हम पढ़ रहे हैं। JKSPDC जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। JK बोस जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। BOPI जो है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। JKSERT ये होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद DC का मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर, ये हर डिस्ट्रिक्ट का एक होता है। अब हम 26 से लेकर 50 तक जो एब्रीवेशन देखेंगे, सिक्योरिटी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर और लीगल टर्म्स के ऊपर देखेंगे। पहला है LOC। जैसा कि आप जानते हैं जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो भी साइड में हैं एरिया आते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल आते हैं। जैसे हम बात करें कुपवाड़ा, तो कुपवाड़ा साइड देखोगे आप, टंगडार का जो एरिया है वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है। और आप उड़ी साइड देखोगे वहाँ भी LOC है। नौशहरा साइड देखोगे वहाँ भी LOC है। IB का मतलब होता है इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू साइड आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल बॉर्डर। AFSPA आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो ये है, ये बोल रहे हैं कि जो भी हुकूमत यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनका यही मैनिफेस्टो था कि हम इसको हटाएंगे यहाँ से। BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत पॉलिटिशियनों के पीछे लगी हुई है। RAW का होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर इसका ज़्यादा रोल रहता है। IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। IED बहुत सारे जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लास्ट होती रहती हैं, तो IED भी बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SSB यहाँ पे JKSSB नहीं है, SSB है शास्त्रीय सीमा बल, ये यहाँ पे ऑलरेडी है जम्मू कश्मीर के अंदर। SF सिक्योरिटी फोर्स होता है। JKLF जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, मोहम्मद यासीन का नाम सुना होगा आपने, यासीन मलिक का। ULFA यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। HIZB ये इंपॉर्टेंट है, हिज़ाबुल मुजाहिदीन, बहुत से लोग जो हैं इसके साथ मुंसलिक थे, अब इंडिया ने यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। LET लश्कर तैयबा, आज अटैक हुआ, किसने किया? कोई कहता है JEM ने करवाया, कोई कहता है LET। देखो
LAT ہوتا ہے لشکر طیبہ، یہ الگ آرگنائزیشن ہے، یہ ملیٹنٹ ہوتے ہیں. جیش محمد یہ الگ آرگنائزیشن ہے، یہ بھی ملیٹنٹ ہوتے ہیں. تو کسی کو یہ سنبھالتے ہیں، کسی کو یہ سنبھالتے ہیں. تو انڈیا خاص کر بات جموں کشمیر کے اندر یہ کام چلتا رہتا ہے، تو اسی لیے امپورٹنٹ ہے. CAA کرنٹ افیئرس میں ہے. سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزنس، NGO نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، PSA لگتا ہے، بہت سے بچوں کو لگتا ہے. ابھی بھی ہزاروں بچے جو ہیں جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں. پبلک سیفٹی ایکٹ، UAPA بھی لگا ہے. ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، UAPA بھی بہت سارے جو ہمارے جموں کشمیر کے بچے ہیں جو UAPA کے تحت ان کو اندر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. CBI ہوتا ہے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن. JKHC جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ. NDRF نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس. EVM ہوتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. تو آج کل الیکشن تھا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے جو ہے ووٹ کاسٹ کیا گیا. JKLA جموں اینڈ کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی. اس کے بعد ہے، اب ہم بات کریں گے 51 سے 75 یہ جو آئیں گے، یہ آئیں گے انفراسٹرکچر، ٹوریزم اینڈ کلچرل ایبریویشنس کے اوپر. جیسے بہت ہی امپورٹنٹ ہے NHPC کیا ہے، کئی بار دیکھا گیا نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن، کیونکہ یہاں پہ یہ کمپنی بناتی ہے پاور پروجیکٹ، تو یہ کوشچن پوچھتے ہیں. PHE ہوتا ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ. ٹھیک ہے، جو آپ کے گھروں کے اندر پانی دیتے ہیں. R&B ڈپارٹمنٹ ہے جو روڈس بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں. JKTDC جموں اینڈ کشمیر ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ ہے، اس سے کوشچن آ سکتا ہے. SHRC اسٹیٹ ہیومن رائٹ کمیشن، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. SRTC اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. JKEDI جموں کشمیر انٹرپرینورشپ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آتا ہے LAHDC، یہ تو ہمیشہ نیوز میں رہتا ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے. لداخ آٹونامس ہل ڈیولپمنٹ کونسل. JDA جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی. SDA سرینگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی. RTO ریجنل ٹرانسپورٹ آفس. JKLRM جموں اینڈ کشمیر رورل لیولیہڈ مشن. PDD ہے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. NHAI نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا، بہت سی روڈیں بنا رہی ہے. BRO بارڈر روڈ آف آرگنائزیشنز، JNK کے اندر BRO کا بہت خاص رول رہتا ہے. IHBT انسٹیٹیوٹ آف ہمالین بایو ریسورس ٹیکنالوجی. JKCET جموں اینڈ کشمیر کامن انٹر ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں JKCET اب پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہے. سیوا سیلف امپلائڈ وومن ایسوسیشن ہے. آشا ایکریڈٹ سوشل ہیلتھ ایکٹیوسٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آشا ورکرز جو ہیں آج کل کام کر رہے ہیں. نبارڈ کی بات کریں، نبارڈ میں نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ICDS کا پروگرام چلتا رہتا ہے. انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز. SAC اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل. اب ہے USBRL اودھم پور سرینگر بارہمولہ ریلویز پروجیکٹ کنیکٹنگ کشمیر جو کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں USBRL. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل ریلوے کے بارے میں بہت بول رہے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے جب آپ سری نگر میں بیٹھو گے 12 گھنٹے میں آپ دلی پہنچ جاؤ گے، اور صرف آپ کو 2000 کرایہ لگے گا. AC1 میں، پھر AC2 میں اس سے زیادہ ہے، AC3 میں اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب آتا ہے SAC، یہ PMGSY کے تحت بہت سے کام ہو چکے ہیں. پردھان منتری گرام سڑک یوجنا جو ہے، یہاں پہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں. UIDI کیا ہوتا ہے؟ جب آپ آدھار کارڈ بناتے ہو، یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا. اس کے بعد ہم 76 سے 100 دیکھیں گے جس میں ایجوکیشن، سوشل ویلفیئر اور مسلینس ہوں گے. پہلا آئے گا سکاسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. LG جو بھی پروگرام کرتا ہے، میکسیمم جو ایگریکلچر کے پروگرام ہوتے ہیں وہ سکاسٹ میں ہوتے ہیں. شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. CUK سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. JU یونیورسٹی آف جموں. NIT نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. NEET نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ. AICT آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن. JKNHM جموں اینڈ کشمیر نیشنل ہیلتھ مشن، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیشہ نیوز میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بولتے ہیں ہمیں ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں پے نہیں ہے. JKPSC کو پتہ ہی آپ کو، جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن. NSDC نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. IGNOU ہے اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی. ICCR ہے انڈین کونسل فار کلچر ریلیشنس. KVIB کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ، یہ بھی ہے کشمیر کے اندر، اس کا بھی اچھا رول رہتا ہے. MSME ہوتا ہے مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، آپ یہاں پہ رجسٹریشن کر کے اپنی کمپنی کھول سکتے ہیں. ITBP انڈو تبتن بارڈر پولیس. PHQ آپ نے دیکھا ہوگا، لکھا ہوگا، کئی بار لکھا ہوگا، پولیس ہیڈ کوارٹر. PDS پبلک ڈسٹریبیوٹر سسٹم. PDS کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ اسٹور کے اوپر جاتے ہو، راشن جو ہوتا ہے نا، راشن ڈپو کے اوپر، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے PDS پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم. PRI کیا ہے؟ پنچایتی راج انسٹیٹیوشنس بھی ہیں یہاں پہ ہمارے جموں کشمیر کے اندر. HED ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے.
SDRF اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس بھی ہے. PMA پرائم منسٹر آواس یوجنا چل رہی ہے. JKCMRL جموں کشمیر کیبل کارپوریشن. SWD سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. PMSSS پرائم منسٹر اسپیشل اسکالرشپ اسکیم ہے. روسا راشٹریہ اچٹر سکشا ابھیان. SAC اسٹیٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن. تو آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا. یہاں پہ میں نے بہت فاسٹ کیا تاکہ آپ کا کم ٹائم میں آپ کو یہ پتہ چل جائے اور آپ 2 بار ریپیٹ کرو گے, یاد کرو گے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو جڑ رہی ہے ہمارے ساتھ ٹیچنگ پاتھ وے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.